Nasi Keps. Yan, medyo may kulay green na yung kanyang balahibo. Ano, malabas na yung kanyang kulay. Yan, update kay Keps. Keps, Keps. Gutom? Gutom? Hindi, Bakit? mamaya pa yun. Gutom yan, wala nang laman yung ano. Mag-aapon din nakakain. Ay, Malaki na. labas na yung green niya, ano. 9 days. Yan. Yan si Keps.